नहीं आए तो आराम से रिलैक्स कर लो। लंच के बाद तुम घर नहीं जा सकते तो आराम से 1 घंटा सो जाओ। फिर ऑफिस में बढ़िया है ना, मस्त है। इसमें घर जाने का मन किसका करेगा? तो सोने का मन करेगा इंसान का। मुझे भी सिखाओ। यो वेरी गुड। कौन यार रोटी बात तो कर भैया खाली कांदा है खाली हम पकड़ी रखूं सब गया। बताइए ना दाना हो जाए ना। વિથ દહીં तक રહાને એમ ન કરે માંથી દૂરથી હવે અમે ઘરે બધા બનાવ્યું છે અમને બધા હમ? વેચી જમીએ જોઈતા હા નહીં હા ઘરે બનાવ્યું છે। ऐसा ઠંડી લાગે છે હજી એટલી વારમાં હમ શું બંધ કરી દઉં आज तो प्रहान के हाथ का खाना खाएंगे, है ना प्रहान? हाँ? ताजा મારી યારે તો કરે, આપણે તો એક ઘરમાં રહીએ એટલે. मार गया તારી યારે. પછી અંકલ આવે. સ્કૂલ ના આવે.